2022 сол электромобил Marvel дар навори имрӯза барои шуморо тамошо кунед, роҳат мекунед. Мошина газ мехӯрад, на бензин. Заряда мемониш 500 километр мегарден. Комфортни. و اون نفرایی که میخوان گرانیت رفته بیاین نمیدونم با کدوم کمپانی هم مراجعت کنین. ما با شما توصیه میتونم کمپانی که خورشید 24 ساعت در خدمت ماجرا هست. شما را سوق سلامت از جاتون اومده با گرانیت بوده میورن. نرخش هم ارزون است. نمرش در روی اکران است. حتما از نام کانال افتولایف گپ زنین. السلام علیکم برادران، سلام به همه پادپیچکای کانال افتولایف. در نواری توزک ماشینی با قاگیر آوردگیم. Marvel 2022 сол электромобил ай, китайский электромобил. Тамошо мекунем бародарҷонот. Беҳад мо рӯз чигаб як машина ай кардем, гаштем. Гаштам абарочам ҳама ҷиҳата зури бадай. Мақсад як заряд монданда то 500 километра мегардим. Мақсад ду ҷои варианти заряд додан дора. Ин мақсад домашняй хона да мақсад шумо метавонед ки заряда бимоненш. ин условия ки дар хона бояд заряда хитон бимонен бо ҷои чи ҳам дора. на багаж бародаро и вай шай заряд монак шай барои заряд мондан мошин. и барои балоно шай автомати мақсад вақте ки балон чӣ мешавад, ягон шикоф мешавад, ягон вай мешавад, худаш автомати клем мекунам, мақсад маҳкам мекунам. хоб ин барои балон ай. иш насос барои дам карданаш. мошин бародаро нав овардагиам, растамош кашидагӣ, номер гирифтагӣ ҳамаш тайёр ай. айҷай мақсад маҳкам мешавад. ман қафоша барои шумо нишон метавам. салонша бинед, салонш беҳад изолаи бадай. най дастoi дар шай вақте ки мақсад шумо пул қативай мекунед, дастoi айҷа худаш автоматӣ мебирояд. ин аст салонош. вот бисмилла. мақсад дордо комплектатсияи ҳамин хелкардагие ки 8 камера дора, ай то ранги мақсад спутникови мошин хча регировка мекунад ҳама ҷиҳата. ин монитори калон шай. камера пеш биё. ин монитори калон шай. мақсад ин коробка шай. аз инҷа шумо метавонед ки мақсад пеш қафо ҳамаш ҳами регировка кам мешавад. ҳоҷа старстоп дорад. на старстопаш хоб тамоми функсия мақсад дар ҳамин мошин насб шудагӣ ҳастай. хоб наи ҷои дута калид дора. на калиди якумша дар дастмона, дуюмша дрин гирифтем. хоб наи подлокотникаш. хоб хулоса намияи мошини бародаро, мошин фурӯшӣ ай. номерои акара мемонем. ана барои шуморо мақсад занг мезанем, кадоме ки аниқ мошин харай. мен мошина бо пеш мебинин, ҳай мекунен, ба дараҷаи оли шай. бе ягон вайш. хоб ина бародарҷоно, мо вайша капо чавӣ мекунем. ана тамошо кунем. بعد لامپچکوش هم چوش ها در تست توشا
پیش بیو. نه موتور محکمه هیچی نداره. اینا کامروش برادرم مساج کامرا دارد، پرده دارد، دبکه‌ای دارد، زد نیده دارد. نرخ همی برادر جانو 470,000 سومونیه. نمره اکه 988 38 98 98 در روی اکران میشد. زنگ میزنین کسی که هم خموشین در کره خیلی بو شیخ کمپانی در خدمت شما هسته. همه نامدی الکترومبیل را میوره. اینومی کانال افتولای زنگ زنین برادر مرا خوب میشناسه. السلام علیکم برادرو و подписчикони канали Автолайф. اینجا اولمی چخول ها از مگزین افتولایف است. برای تمام نمودی ماشین ها را چخول داریم. پولیکتون میفوره چخول و پلاتکوی صفت بهترین آوردگیم. نرخو دسترس دستافکا با تمام شهر نویای تاجیکستان داریم. اینچنین شما میتوانید با نرخ اپتوی هم خریداری نمایید برای سودای خودتون. نمرها در روی اکران است. در واتساپ ما میتوانید مراجعه نمایید. بیو تو با افتولایف پولود نمیشه و حیف. ماشین فاسون بکن دشمن بینه کنه کیف. صفت در جای اول است. افتولایف با شماست. سلامت باشین.